लेबर कार्ड योजना 2025 श्रमिकों पाई बड़ खबर एवं सेमानक अकाउंट रे सीधा सड़क 18,000 टंका पाइबे तालिका प्रकाश कले सरकार। देखंतु जदि आपणक पाखरे गोटे लेबर कार्ड अछि ताहाले आपण मानकु सरकारक तरफरु अनेक प्रकार सहायता मिलबा पाई जाउची, जहाँ सरकार रिसेंटली घोषणा करिसंती। जो माने लेबर कार्ड हिताधिकारी अटंती सेमानकु सरकारक तरफरु अनेक सारा सुविधा सुजोग मिलिबो। लेबर कार्ड योजना 2025 माध्यम रे लेबर कार्ड हिताधिकारी मानकु आर्थिक सहायता मिलबा पाई जाउची, जहार डिटेल्स मु एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबी। सेथि पाई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप रे, जहा फल रे आपण जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल ले नुआ करी आपण वीडियोटी देखुथांती ताहाले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु, कारण सरकारक तरफरु नुआ नुआ अपडेट आपण आग जानिबा को पाइबे। ओडिशार लक्ष लक्ष श्रमिक भाई ओ भौणी माने आपणक पाई एक बहुत भल खबर अछि, जहा आपणक जीवन रे एक नूतन सूर्योदय आनिब। एबे आपणक कठिन परिश्रमर टंका को सम्मान मिलिब एवं आपणक परिवार रो स्वप्न मध्य पूरण हेबो। ओडिशा सरकार एहार सबुठारु महत्वाकांक्षी योजना लेबर कार्ड योजना 2025 को आहुरी प्रभावशाली करिछि। यह केवल कार्ड नुह बरं आपणक एवं आपणक परिवार पाई सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षार एक निश्चिंत ग्यारंटी। एही योजना अधीन रे सरकार आपणक काम को केवल एक सरकारी परिचय देउनाही, बरं एहा मध्य सुनिश्चित करुछि जे आपणक पिला माने सर्वोत्तम शिक्षा पाआंती। देखंतु घरर कौनसी झियर विवाह टंका अभावरु जेपरी बंद न हुए एवं आपणकु रोगरे चिकित्सा पाई काहा आगरे भिक मागिबाकु न पड़े। आसंतु आमे एही वीडियो माध्यम रे आज आमे एही चमत्कार योजनार प्रत्येक स्तर को भल भाबरे बुझिबा एवं आपणकु कहिबु जे आपण एहार पूर्ण लाभ किपरि नै पारिबे। आसंतु जानिबा लेबर कार्ड योजना 2025 कौन एवं यह काहेकि गुरुत्वपूर्ण ओडिशार प्रत्येक श्रमिक ओ भाई भौणी मानक पाई। प्रथमे एही श्रमिक कार्ड कौन ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। प्रकृत रे यह ओडिशा सरकारक ओडिशा श्रम विभाग द्वारा राज्यर असंगठित क्षेत्र रे काम करुथिबा निर्माण श्रमिकंक पाई जारी करा जाइथिबा एक सरकारी परिचय पत्र। कोठा निर्माण, रास्ता निर्माण, राजमिस्त्री, बढ़ई, कमार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन किंबा मनरेगा रे काम करुथिबा समस्त श्रमिक एही कार्ड पाइबाकू योग्य। एही कार्ड प्रमाण करे जे आपण जणे पंजीकृत श्रमिक एवं ओडिशा सरकारक द्वारा परिचालित जनकल्याणी योजनार लाभ पाइबाकू हकदार। संक्षेप रे श्रम कार्ड योजना 2025 आपणक एवं सरकारी लाभ मध्यरे एक सीधा सड़क सेतु निर्माण करिबा पाई कार्य करे, जेउथिरे कौनसी मध्यस्थक पाई स्थान नाही। गोटिए कार्ड अनेक लाभ। एही योजना रे आपण कोन पाइबे आसंतु यार डिटेल्स जानिबा। कार्ड पाइबा परे आपणक पाई अनेक सुविधा खुली जिवो। सरकार आपणक जीवनर प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान रे रखी योजना प्रस्तुत करिसंती। आसंतु किछि मुख्य सुविधा उपरे नजर पकेइबा। पिला मानक शिक्षार टेंशन एबे शेष होइछि। देखंतु ओडिशार प्रत्येक श्रमिक भाई भौणी मानकर पिला माने केमिति पाठ पढ़िबे सेथि पाई सरकार विशेष ध्यान देइछंती। सरकार विश्वास करंती जे टंकार अभावरु कौनसी श्रमिक पिला शिक्षारु वंचित हेबा उचित नुह। एही चिंताधारा सहित श्रम कार्ड योजना 2025 अधीन रे आपणक पिला मानकु प्रथम श्रेणी रु पीएचडी पर्यंत पाठपढ़ा पाई वार्षिक 8,000 टंकारु 40,000 टंका पर्यंत सीधा सड़क आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। एही टंका सीधा सड़क आपणक किंबा आपणक पिलार बैंक अकाउंट को आसे।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହଜରେ ନୋଟବୁକ୍, ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଝିଅର ବିବାହରେ ସରକାର ସହାୟକ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଜାକଜକମର ସହିତ ବିବାହ କରିବା। ଏବେ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଋଣର ବୋଝ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କଠିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସରକାର ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବିପଦ ରହିଥାଏ। ସରକାର ଏହା ବୁଝନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଧାରକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସୂତି ଭତ୍ତା, କାମ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନାର ଲାଭ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେତେ ରହିଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। 1ରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଠପଢ଼ା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। 2ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ନ ସାଜୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା। 3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଲ୍ କିଟ୍ ଉପକରଣ। ସହାୟତା ରାଶି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 4,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ନୂତନ ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 4ରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏଥିରେ ସହାୟତା ରାଶି 4,500 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା। 5ରେ ମାତୃତ୍ୱ ଭତ୍ତା। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି 10,000 ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। 6ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମ ସମ୍ମାନ। ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ରହିଛି 5,100 ଟଙ୍କା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବିପଜ୍ଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭରୁ ସରକାର କିଛି ଲାଭକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।